students, good morning. It's nice to meet you all again. Miss Maria sangat senang bisa menyapa kalian kembali meskipun lewat video ini. Pertama-tama Miss Maria ingin mengucapkan congratulations for all of you karena sudah berhasil naik ke kelas 5. Yeay. Semoga di kelas yang baru ini kalian terus meningkatkan semangat untuk belajar meskipun masih belajar jarak jauh seperti ini. Tapi Miss Maria yakin kalau kamu belajarnya tetap tekun, tetap disiplin, tetap jujur, Miss Maria yakin hasil yang akan kamu dapatkan itu sama seperti kalau kamu sekolah bertatap muka langsung dengan gurunya. Okay? We are going to learn English in a fun way. Are you ready? Okay, but first, please prepare yourself. Take your books, your student book and workbook, and don't forget, prepare your pen or pencil. Okay? Sit comfortably, and if needed, you can ask your mom or dad to accompany you learning English. Okay, shall we start now? For today's learning objectives, jadi untuk tujuan kita belajar hari ini ada 3 anak-anak ya. Yang pertama, we will learn about ingredients of cooking. Bahan-bahan memasak. Ya, apa nanti yang akan kita masak ya. And then the second one is giving instructions. How to give instructions. Jadi bagaimana cara kita memberikan instruksi atau perintah ya, atau cara-cara dalam membuat sesuatu. And the next one is asking and answering about instruction. Jadi bertanya jawab tentang instruksi cara-cara membuat sesuatu. And the last one nanti kita akan belajar writing some sentences, belajar menulis kalimat-kalimat sederhana. Okay? Let's start the lesson now. Okay. Now, please open your book, your student book, on page 10. Ayo kita buka bukunya di halaman 10. Okay. You can see there are 2 boys. Ya, kita bisa lihat ada 2 anak laki-laki. Ya, Miss kenalkan ya. Yang ini, this one is Daniel. Oke, ini namanya Daniel. And this one is Mateo. Oke, this one is Daniel and this one is Mateo. What do you think they are? Where do you think they are? Kira-kira mereka sedang ada di mana ya? Yes, they are in the kitchen. What do you think they are doing? Kira-kira mereka sedang apa? Sedang memasak. Ya iyalah, masak baca buku di dapur ya. Ya bisa juga sih. They are cooking, they are making something. Kira-kira mereka sedang mau buat apa ya? Nah, nanti kita temukan nanti ya. Now, what is Daniel doing? Apa yang sedang Daniel lakukan? He is telling Mateo what to do. Dia sedang memberitahukan Mateo apa yang harus dilakukan. In other words, dengan kata lain, Daniel is giving instructions. Daniel sedang memberikan instruksi. And then what about Mateo? What is Mateo doing? Apa yang sedang Mateo lakukan? Ya, sedang mengaduk. Apa yang diaduk itu? Kira-kira mungkin telur ya yang diaduk ya. He is whisking some eggs. Whisking some eggs. Oke, ya. Untuk lebih jelasnya, I will play a track for you. Listen to it very carefully, and then we will discuss about it later. Okay? A. Look and listen. These muffins are going to be delicious. I hope so. What does the recipe say to do next? Next, whisk the flour, sugar, and eggs together. Okay, and after that? After that, add the chocolate to the bowl. Yum! I love chocolate.
Finally, put it in the oven. Then we have to wait. How long do we have to wait? The recipe says 20 minutes. What do you want to do while we wait? Let's look for another recipe. We can make cookies or a cake next time. Great idea. I love cookies. Okay. Now, you have listened to the story, right? Jadi, tadi story-nya bilang apa? Daniel and Mateo sedang membuat apa? Yes, you're right. They are making some muffins. Ya, muffins. Oke. Muffins itu, pernah makan muffins kan ya? Yang warna coklat itu, terus ada choco chipsnya yang di atasnya itu. Oke, very delicious. Okay, now, let's listen another track and then repeat after the words. Okay? Tirukan pelafalannya. Let's listen to it together. B. Listen and say. Number 1. Flour, Flour, Number 2. sugar, sugar, Number 3. oven, oven, Number 4. bowl, bowl, Number 5. whisk, whisk, Number 6. stir, stir, Number 7. mix, mix, Number 8. heat. heat. Okay? Let's listen to it once again and then we will repeat the words together. B. Listen and say. Number 1. Flour, Flour, Number 2. sugar, sugar, Number 3. oven, oven, Number 4. bowl, bowl, Number 5. whisk, whisk, Number 6. stir, stir, Number 7. mix, mix, Number 8. heat. heat. Okay. Now, let's move to page 11. Look at the picture, listen to the track, and write the letters. Okay, are you ready? C. Look at the pictures. Listen and write the letters. A. Mix the ingredients together with your hands. B. Whisk the eggs carefully. C. Put all of the ingredients into a bowl. D. Stir the chocolate slowly. E. The flour is in the brown bag. F. The oven is in the kitchen. G. There is some sugar on the counter. H. Finally, heat the ingredients. Okay. Now, can you find all the pictures correctly? Have you written all the letters correctly? Let's listen to it together and then we will check the answers together. C. Look at the pictures. Listen and write the letters. A. Mix the ingredients together with your hands. Mix the ingredients together with your hands. Yang mana? This one, okay? Yeah. B. Whisk the eggs carefully. Whisk
the egg carefully. This one. Okay, good. Next. C. Put all of the ingredients into a bowl. Put all the ingredients into a bowl. This one. Okay. D. Stir the chocolate slowly. Stir the chocolate slowly. This one. Next. E. The flour is in the brown bag. The flour is in the brown bag. This one. Okay. Next. F. The oven is in the kitchen. The oven is in the kitchen. This one. Next. G. There is some sugar on the counter. There is some sugar in the counter. This one. Last one. H. Finally, heat the ingredients. Finally, heat the ingredients. This one. Okay. Bisa yakin semuanya betul? Yeah, good. Now, let's learn a new chant. Yeah, yo. Let's open your book, page 112. 112. 112, okay? Pay attention to the sentences. Let's go. D. Chant. Turn to page 112. Let's make a cake. Okay, what's first? First, heat the oven. Okay, what's next? Next, mix the flour and sugar. Okay, and then? Then, whisk the butter. Okay, and after that? After that, add the eggs. Okay, what's next? Next, mix it all together. Okay, anything else? Finally, put it in the oven. Okay, let's listen to it once again and then we will discuss about the sentences. Let's go! D. Chant. Turn to page 112. Let's make a cake. Okay, what's first? First, heat the oven. Okay, what's next? Next, mix the flour and sugar. Okay, and then? Then, whisk the butter. Okay, and after that? After that, add the eggs. Okay, what's next? Next, mix it all together. Okay, anything else? Finally, put it in the oven. Oke, nah, anak-anak, chant ini gampangnya ini adalah kumpulan dari giving instructions. Oke, ini adalah kumpulan dari memberi instruksi ya. Seperti kalau kita ini kan sedang membicarakan tentang memasak atau membuat kue ya, resep ya. Nah, dalam resep itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan, itu sama dengan giving instruction. Oke. Let's make a cake. Ayo kita bikin kue. Oke, what's first? Oke, langkah apa yang pertama-tama? First,
heat the oven. Heat the oven artinya panaskan ovennya. Oke. What's next? Next, selanjutnya, mix the flour and sugar. Campur tepung dan gula. Oke, and then, lalu, and then itu artinya lalu, then whisk the butter. Lalu kocok menteganya, ya. Oke, after that, setelah itu, after that, add the eggs. Setelah itu, tambahkan telur. Oke, what's next? Lalu selanjutnya apa? Next, mix it all together. Selanjutnya, campurkan semuanya. Oke, anything else? Oke, ada yang lain? Finally, kalau sudah langkah terakhir, finally, akhirnya, put it in the oven. Masukkan ke dalam oven. Oke, let's go back to page 11. Yuk kita kembali ke halaman 11. Pay attention to section E. Kita memperhatikan bagian E dengan seksama. Perhatikan yang dicetak tinta merah dan yang ada di dalam kotak. Oke. First, heat the oven. Oke, first heat the oven. Nah, itu adalah contoh instruksi. Nah, yang di dalam kotak kuning itu ada first, lalu next, then after that, lalu ada finally, itu adalah kata-kata yang digunakan untuk memberikan instruksi. Oke, untuk memberikan instruksi. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, let's turn the page to page 12. Yuk kita untuk memahami lebih lanjut, kita langsung melihat contoh dalam kalimatnya bagaimana. Halaman 12. Wow. Recipe chocolate chip muffins. Nah, ini ada resep muffin coklat chip. Wah, sepertinya enak sekali nih ya. Oke, kita lihat. Ingredients. Ingredients mean bahan-bahan. Ingredients mean bahan-bahan ya. Apa saja yang kita butuhkan? What things do we need? Sugar, flour, chocolate chips, 2 eggs, and milk. Oke, jadi bahan-bahan yang dibutuhkan itu ada 2 butir telur, susu, gula, tepung, dan juga keping coklat atau chocolate chips. Method artinya caranya, ya, instruksinya. Oke. First, number 1, first, heat the oven. Number 2, next, whisk the eggs in a bowl. Kocok telur dalam sebuah mangkok. Add the milk and sugar and whisk some more. Tambahkan susu dan gula dan kocok lebih lama lagi. Add the flour and mix everything together. Tambahkan tepung dan campurkan semuanya. Number 5. Then stir the chocolate chips into the bowl. Lalu aduk keping-keping coklat ke dalam mangkok. After that, put the mixture into muffin cups. Setelah itu, taruh adonannya ke dalam mangkok-mangkok muffin. Ya. Finally, put the muffins in the oven for 25 minutes. Akhirnya, masukkan muffins ke dalam oven selama 25 menit. Nah, itu tadi adalah resep untuk membuat muffin coklat chips. Nah, oke. Anak-anak sudah, ini termasuk functional text. Ayo tidukan Miss Maria, functional text. Functional text atau teks fungsional ya.
resep seperti ini adalah termasuk functional text, teks fungsional ya. Nah, beda dengan teks-teks bacaan yang selama ini kita baca. Biasanya kalau kita baca itu namanya descriptive text, oke? Descriptive text atau teks deskripsi. Kalau resep seperti ini beda ya jenisnya. Oke, now we will answer the questions together. Are you ready? Prepare your pen or your pencil. Okay. Read again and answer. Number 1. What does this recipe explain how to make? A. Cookies. B. Chocolate. C. Muffins. And the answer is yes, C. Muffins. Jadi resep di atas itu menjelaskan membuat apa? Membuat muffin. Oke. Number 2. How many eggs do you need? And the answer is 2 eggs. Good. Very good. Butuh 2 butir telur. Number 3. What is the first step? What is the first step? Apa langkah pertama? And the answer is yes, good. Heat the oven. Good. Heat the oven. And number 4, what is the last step? What is the last step? Apa langkah yang terakhir? Good. Put the muffins in the oven for 25 minutes. Excellent job, everyone. You write the answers down in your book. Okay. Okay, now let's move on to the next page. Ya. Nah, untuk di halaman ini sebenarnya kan work with a partner. Bekerja bersama seorang teman, tetapi karena kalian belajar di rumah, temanmu ya, yang orang yang ada di rumah itu ya. Oke. Think of a food to cook. Write the recipe with the ingredients and how to cook it. Jadi anak-anak, ini nanti tugasnya Miss Maria rubah sedikit ya. Nanti anak-anak bisa mencari resep dari Google, resep yang sederhana saja kalian cari di Google, lalu kalian pindahkan ke sini. Ingredients, tadi apa ingredientsnya? Artinya bahan-bahan. Bahan-bahannya apa ditulis di halaman 13. Lalu method atau caranya. Kalian tulis di situ juga caranya bagaimana. For example, how recipe for pancake. Ya, siapa di sini yang pernah makan pancake? Ya, recipe to make pancake. Itu boleh. Nanti bahannya apa ditulis, apa saja. Lalu caranya bagaimana kalian tulis. Menggunakan bahasa Indonesia apa bahasa Inggris ya? Ya bahasa Inggris dong. Ini kan sedang belajar bahasa Inggris. Ya. Oke. Nah, itu nanti jadi tugas aja ya. Setelah selesai kalian menulis bahan dan caranya alias resepnya. Nah, nanti lanjut ke bawahnya itu dialog. Ya, nanti boleh dibantu oleh siapa saja yang ada di rumah, boleh kakak, boleh adik, boleh papa, mama, bertanya tentang resep yang sudah kalian tulis di atas itu. Contohnya itu ya, what do you do first? What do you do first? Apa yang kamu lakukan pertama kali? Atau dengan kata lain, what is the first step? Ya, langkah apa yang pertama kali? Lalu
Boleh juga kamu tambahi what do you do next? Lalu apa yang kamu lakukan selanjutnya? Nah, nanti jawabannya tergantung resepnya bagaimana. Kalau contohnya ini kan, what do you do first? First, heat the oven. What do you do next? Next, mix the flour and sugar. Nah, itu kalau contohnya. Tapi nanti video dialognya dirubah sesuai dengan resep yang kamu tulis di atasnya. Oke? Nah, anak-anak, seperti biasa setelah kita mempelajari sesuatu, ada tugas yang harus kalian lakukan, yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, anak-anak mengerjakan workbook. Ini dia, workbook from page 6 to 9. Jadi halaman 6 sampai 9. Ya, gampang-gampang. Kalian langsung kerjakan di workbookmu masing-masing. Oke? Nah, ada beberapa bagian yang sebelum mengerjakan, kamu harus mendengarkan rekaman terlebih dahulu seperti tadi. Kamu dengarkan rekaman dulu, baru kamu bisa mengerjakan tuh tugasnya. Anak-anak, jika kalian di rumah punya CD player, CD ini bisa diputar. Nanti sudah ada petunjuknya, nomor berapa, track berapa yang harus kalian putar. Tapi jika kalian di rumah tidak punya CD player, jangan khawatir, nanti Miss Maria akan mengirimkan track yang harus kalian dengarkan, rekaman yang harus kalian dengarkan ke grup kelas. Nanti minta tolong papa atau mama untuk mendownload terlebih dahulu. Setelah itu bisa kamu dengarkan. Setelah itu kamu bisa mengerjakan tugas dengan baik. Itu tadi tugas yang pertama. Tugas yang kedua yaitu merekam video dialog. Ya, seperti yang dulu kelas 4 sudah pernah ya video dialog ya. Atau belum pernah ya, Miss Mar lupa. Nanti yang di student book ini, yang ini tadi, nah, kamu kan sudah menulis resepnya. Lalu di sini kan ada tanya jawab. Nah, ini yang harus kalian video. Ya, sederhana saja videonya ini. Tentang resep yang sudah kamu tuliskan. Oke? Mengerti ya? Jelas ya? Nanti kalau misalnya kurang jelas nanti boleh ditanyakan kepada Miss Maria. Oke, anak-anak, untuk pertemuan kita yang pertama sampai di sini dulu. Miss Mar pesan tugasnya dikerjakan ya. Oke, I'll see you next on the next video. Bye.